Bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. On termine la séance de grammaire de la substitution. Nous avons ici des activités. نكملوا حصة تاع الجرامير تاع القواعد ونديروا فيها بعض التمارينات. تبعوا معايا مليح. Activité 1. Souligne les substituts lexicaux de مولود فرعون. سطروا على الكلمات اللي نحطوها مكان كلمات أخرى في النص هذا. Alors je lis le texte. نقرأ لكم التكست. Mouloud Firaoun est une grande figure de la littérature algérienne. Il est l'auteur du roman Le Fils du pauvre. Cet écrivain a reçu le prix populiste en 1953 pour son œuvre La terre et le sang. C'est un martyr car il a été assassiné à Alger le 15 mars 1962 par l'OAS. L'OAS, c'est une organisation armée secrète. هذا النص يهضر على مولود فرعون اللي هو عبارة عن إنسان معروف في الأدب الجزائري وهو كاتب قصة Le Fils du pauvre يعني ولد الفقير. Il a reçu le prix populiste الشعبية في 1953. الرجال دار La terre et le sang الأرض والدم. هو شهيد لأنه قتل في الجزائر في 15 مارس 1962 من طرف المنظمة السرية المسلحة l'OAS. Passons maintenant à la solution. Regardez bien. Nous avons Mouloud Firaoun est une grande figure de la littérature algérienne. Il est l'auteur du roman. L'auteur du roman, ça c'est le substitut lexico. L'auteur et roman. 7 ou écrivain, ce sont deux substituts lexicaux. 1. Martyr, ce sont des substituts lexicaux. Généralement, les substituts lexicaux, ce sont les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes. Passons à l'activité 2. نشوفوا l'exercice de تمرين ثاني. Complète par le substitut lexical qui convient. Nous avons 7 artistes algériennes, ce triomphe, ce cycliste, le 11 algérien. Lance Armstrong est un sportif américain. Lance Armstrong عبارة عن رياضي أمريكي. Vous avez les points تعمروا في هذاك المكان هذوك الكلمات اللي مكتوبين قدامكم بالأزرق. A remporté plusieurs fois le Tour de France. ربح بزاف le Tour de France. جولة حول فرنسا. L'équipe nationale d'Algérie de football a gagné la Coupe d'Afrique en 2019. الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم أربح كأس إفريقيا 2019. Vous avez des points عندكم نقاط وتكملوا بوحدة من هذوك الزروق. A mérité يستهل وعندكم نقاط عمران après 7 victoires بعد 7 انتصارات. وردة الجزائرية est une grande figure de la chanson arabe. وردة الجزائرية المعروفة هي الساحة العربية
معروفة ومشهورة. Des points تعمروا في النقاط هذوك. A vécu et a connu sa gloire en Égypte. عاشت وعرفت نجاحات في مصر. ثم تعمروا هذوك من النقاط، تعمروا بهذه الكلمات لما يبان لكم زرق. Cette artiste algérienne. هذه الفنانة الجزائرية. Se trompe. Le cycliste. Le 11 algérien. 11 الجزائري. شوفوا الإجابة، la réponse. Lance Armstrong est un sportif américain. Ce cycliste. فدنا كلمة السيكليست اللي هو ديال البسكليت. A remporté plusieurs fois le Tour de France. ربحها بزاف دائرة حول فرنسا. L'équipe nationale d'Algérie de football a gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Le 11 algérien. C'est pas le 11 algérienne. Le 11 algérien. كاين خطأ هنا، رانا دايرين 2 E، هي ال 11 algérien. A mérité ce triomphe. Triomphe يعني هذيك la coupe. Après 7 victoires. بعد 7 انتصارات. وردة الجزائرية est une grande figure de la chanson arabe. Cette artiste algérienne. هنا artiste féminin, algérienne féminin. A vécu et a connu sa gloire en Égypte. نظن التمرين الحل تاعو كان سهل. C'était très simple. Passons à l'activité 3. Relève du texte les différents substituts grammaticaux qui renvoient à Lance Armstrong. شوفنا الضمائر اللي يوحيوا لانس أرمسترونغ، هذا الرياضي تاع البسكليت. Lance Armstrong est un coureur cycliste. Sa carrière est marquée par un cancer. Lance Armstrong هذا الدراج. La carrière est marquée يعني حياته الرياضية كانت فيها المرض الكونسير، كان مريض بالكونسير، مرض السرطان. Je termine, نكمل. Cette maladie ne l'empêche pas à remporter 7 fois le Tour de France. هذا المرض اللي هو السرطان ما كانش عائق وربحها 3 مرات الدورة على فرنسا. Très impliqué dans la lutte contre le cancer. كان دائما هو الأول اللي ضد الكانسير اللي هو السرطان. Il crée une importante fondation caritative. دار جمعية خيرية. Reconnu coupable de dopage le 22 octobre 2012. كان يتعاطى المنشطات وفي 22 أكتوبر 2012 فيقولوا. Alors l'Union cycliste internationale, l'UCI, lui retire les 7 tours de France de son palmarès et le radie à vie. لما فيقولوا باللي يدير هذا المنشطات نحاولوا هذو كل الانتصارات السبعة من تاريخه الرياضي ووقفوه مدى الحياة على الرياضة لأنه عمل غير رياضي. تعاطي المنشطات عمل غير رياضي. Alors, شوفوا la correction. Nous avons Lance Armstrong est un coureur cycliste. Ça, nous avons ça. C'est un substitut grammatical. Nous avons l'empêche, L'.
il, pronom personnel. Nous avons lui, c'est un COI. Nous avons son. Et nous avons le. هذو اللي تشوفوا فيهم مكتوبين بالكحل ومسطرين عليهم. هذوك هما لي substituts grammaticaux. Alors, activité 1. نشوفوا دوكا l'autobiographie. كنا في la biographie, donc نشوفوا l'autobiographie. Alors, il faut savoir établir sa fiche d'identité. Des expressions suivantes serviront à rédiger la fiche d'identité d'un personnage. شوفوا العبارات اللي هي je suis né le, je me nomme, je suis né à, âgé de, je suis natif de, je m'appelle, j'ai vécu X ans, je suis connu sous le nom de, je suis originaire de, j'étais un, j'ai exercé à. Je suis né le, معناتها زدت فيه. Je me nomme يعني واش يسموني. Je suis né à زدت فيه يعني المكان. âgé de السن نتاعي. Je suis natif de أنا من أصل. Je m'appelle يسميوني. J'ai vécu X ans يعني عشت عدة سنوات. الإكس هذيك معناتها عدد غير منتهي يعني 5 سنوات 26. Je suis connu sous le nom de كانوا يعرفوني تحت اسم يعني مش الاسم الحقيقي. Je suis originaire de يعني أنا من الأصل تاعي مين. J'étais un كنت. J'ai exercé à مارست في. Nous avons le nom, âge, origine, profession. الاسم والسن والأصل وعندنا المهنة. فكر مليح وبلاصي هذوما لي زيكسبرسيون في الطابلو. شوفوا الإجابة مع بعض. Alors les noms. عندنا il se nomme, il s'appelle, il est connu sous le nom de. ممكن نزيدو نشرحهم بالعربية خاطر شرحناهم. Âge, il est né le, il est âgé de, et il a vécu X ans. L'origine, il est natif de, il est né à, il est originaire de. La profession, c'était un et il a exercé. يعني كي تولي كيفاش نص تحب تكتب كاش تعبير كتابي تقدر تختار واحدة من هذو كلا تكتبهم كاع ولا تقدر تنوع. إذا كان عندك النص شوية كبير تقدر تنوع. مرة تقول il se nomme, مرة تقول il s'appelle, مرة il est connu sous le nom. في اللاج واش تقول مرة تقول il est né le, مرة تقول il est âgé de. يعني تنوع باش متكونش عندك التكرار la répétition. وعندما ديرها في لوطوبيوغرافي تبدل تولي تتكلم على نفسك تقول je suis ou bien الاولى كيما le nom je me nomme, je m'appelle, je suis connu sous le nom. في اللاج واش تقول je suis né le, je suis âgé de, et j'ai vécu tant d'années. l'origine واش تقول je suis natif de. هذه في لوطوبيوغرافي عندما تتكلم على نفسك. نظن أنا فهمنا. أنا هضرنا على لا بيوغرافي وهضرنا على لوطوبيوغرافي. هذوك لي زيكسبرسيون نستعملوهم في لوطوبيوغرافي والطابلو رانا حاطين لا بيوغرافي يعني نهضروا على إنسان حياة إنسان. وهذه حاطينها يعني اكسبري يعني بالعاني باش نشوفوا الفرق بين لوطوبيوغرافي إلى بيوغرافي. Alors, l'activité 2. Je complète le texte suivant par les expressions mises entre parenthèses. Christophe Colomb. À l'âge de, il s'appelle, c'était, il est né en, d'origine, et il est mort. À l'âge de, يعني في سن ما, il s'appelle, اسمه, c'était, كانت. Il est né en, زاد في, d'origine, أصله, و il est mort, مات. وعندك النقاط هذوك تعمر بهذه الكلمات
اللي راهم اونغرا اللي مكتوبين غلاط بالكحل. عندك نقاط كريستوف كولومب، هذا مكتشف قارة أمريكا. عندك نقاط 1451 1451. عندك نقاط un navigateur espagnol، يعني كان بحار اسبانيولي. وعندنا جينواز هذه سيتون فيل بلاد، عندك نقاط 1506. عندك نقاط 55 55 سنة. نظن سهلة ما فيهاش صعوبة. Je pense que c'est très simple. C'est à la portée de tout le monde. Alors, la réponse. كما كنا نقولوا il s'appelle ou il est né, c'était et il est mort en ou à l'âge de. Donc là نضيعوا فيها الوقت راهي باينة. Passons à autre chose. Complète l'énoncé avec les expressions données. Les expressions هذو اللي مكتوبين بالازرق، هذه العبارة تلاقي. Il est natif de, il meurt en, à l'âge de, il est né en. Toujours c'est la biographie. رانا في la biographie. Il se nomme سي، هذيك سي تكتبوها زوج مرات، مكتوبة دو فوا، اثنين مرتين، يعني نلقاوها في النص مرتين، سي وتلقاها سي. وعندنا كلمة افيك نشرحو il est natif de، هو أصله من، زاد في هذاك المكان. il meurt en، مات فيه. à l'âge de، في سن كذا. il est né en، زاد فيه. il se nomme، الاسم تاعو. سي هذه اسم إشارة. و a vécu معناتها عاش. Alors, Ludwig van Beethoven. Vous avez des points, عندكم نقاط. Ludwig van Beethoven. Vous avez des points. 1770. Des points, un compositeur de musique classique allemand. هذا بيتهوفن يعني عازف على الآلات خاصة البيانو. Un enfant surdoué يعني عبقري. Il est en effet musicien à la cour de Cologne dès l'âge de 11 ans. يعني كان عازف من هو صغير في بلد يسموه بلد كولون في الألمان. كان في عمره 11 سنة. دي بوان عندكم نقاط 1827 1827. وعندنا نقاط vous avez 57 ans يعني 57 سنة. تحطوا هذوك توجور رانا في لا بيوغرافي. بعد تفكير قصير نشوفوا بلي الإجابة راح تكون سهلة وتكون كالتالي. Alors, il se nomme Ludwig van Beethoven. Il est né en 1770. C'est un compositeur. C'est un enfant. Il meurt en ou à l'âge de. Voilà, elle est la biographie de van Beethoven. Je pense que vous avez compris la substitution lexicale et la substitution grammaticale. On se revoit dans une autre séance. نتلاقاو في حصة أخرى إن شاء الله.